Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo moto keks. Pripremite 400 g glatkog pšeničnog brašna, 120 g šećera, 250 g maslaca, 1 jaje i 1 žumanjak, 2 vanilin šećera, 1 kašičicu praška za pecivo i kasnije će nam biti potrebno oko 5 kašika kakao praha, to je negdje oko 40 g. Prvo je potrebno da pomiješamo suhe sastojke, osim kakao praha, to je 1 kašičicu praška za pecivo, zatim 2 vanilin šećera, 120 g kristal šećera. Sada ovo samo fino promiješajte. Ovdje sada dodajte 250 g maslaca, koga treba da ostavite na sobnoj temperaturi, bar 3-4 sata prije nego što ćete praviti ove keksiće. Ono što bi bilo najbolje, najpametnije je da ostavite ovaj maslac da vam omekša na sobnoj temperaturi preko noći. I ovdje dodajte 1 jaje i 1 žumanjak. Ovo miješajte dok je moguće drvenom kašikom, a zatim nastavite da mijesite rukom. Dok ovo mijesim, želim da vas podsjetim da ako već niste, prijavite se na moj YouTube kanal i pritisnite malo zvonce u dnu ekrana koji će vam omogućiti da svaki put kada objavim novi video, vi budete među prvima koji će ga gledati. Evo vidite, ovo bi trebalo ovako izgledati. Tijesto je meko i glatko, ali nije baš previše meko, ne onako da se sliva. Ono što vi sada trebate uraditi je da podijelite ovo tijesto na 2 dijela, jer će nam biti potreban jedan tamni sloj i jedan svijetli. I u jedan dio ćemo staviti kakao prah. Kada dodajete kakao prah, najbolje bi bilo da imate jednu rukavicu, jer će vam inače prsti ostati crni. Samo ovako pritisnite i dodajte kakao prah. Ups. Sada ovo počnite da lagano mijesite dok ne dobijete potpuno finu i ujednačenu masu. Savjetujem vam da kakao prah proridite prije nego da ćete ovo raditi, jer se obično stvori onako kao grudvice od vlage i onda vam ovo tijesto neće biti tako fino i ravnomjerno, to jest kakao neće vam biti ravnomjerno raspoređen po cijelom tijestu. Još nešto vam želim savjetovati, a to je da dobro umjesite ovo tijesto, to jest nemojte ostaviti da vam u nekim dijelovima tijesta ne dospije kakao. Radi vam se zaista od samo 2-3 minute, a krajnji rezultat će biti potpuno drugačiji. Pogledajte ovako, da li se kakao dobro sjedinio. Jeste. Vi sada možete razvlačiti ovo tijesto odmah, to jest sjeći kalupima, ali moj savjet vam je da ga ostavite u frižider, možda samo na pola sata da se ono onako malo stisne, jer će vam onda biti mnogo lakše da ga razvlačite i oblikujete. Kada je tijesto odstojalo samo malo u frižideru, počnite da ga razvlačite. Pripremite jednu salvetu te ju pospite brašnom. Nemojte staviti baš previše brašna, te sada stavite ovo tijesto na sredinu. Razvucite na debljinu oko 3 mm. Gornji ili bijeli dio je potrebno da isječete sa rupicom u sredinu. To može da bude okrugla rupica ili u obliku cvijeta. Kada sječete, odmah stavite na papir za pečenje. I kada ste stavili na papir za pečenje, tu sada isjecite rupicu u sredini. Ovako nastavite i sa ostatkom tijesta, a tamni dio tijesta samo isjecite sa ovim osnovnim kalupom bez rupice u sredini. I dragi moji, ovako keksići izgledaju kada su pečeni. Ja sam ih pekla na 170 stepeni oko 8 minuta. Sada je samo potrebno da pripremite čokoladni krem, to može da bude Nutella, Eurokrem ili bilo koji drugi krem. I da filujete ovako ovaj donji, to jest tamni sloj keksića. I samo ga pritisnite ovim gornjim. Ovako. Nemojte staviti baš previše. Važno je samo ovdje kao da se vidi još malo čokoladnog krema. To bi bilo to.
Na ovaj način ćete dobiti ove fine keksiće koji lijepo izgledaju, a i zaista su ukusni. Najbolje bi bilo da filujete ovaj donji dio keksića, zato što je on potpuno ravan, i da prilijepite također sa ovim donjim dijelom keksića koji je ravan. Naravno, sada slijedi najteži dio, a to je da ostavite keksiće bar na jedan dan, ali možda bi bilo bolje nekoliko dana prije nego da ih poslužite, jer oni zaista trebaju malo kao da odstoji da bi bili najukusniji. I danas su oni ukusni zaista, ali ako vam odstoji dan ili dva, onda će biti još ukusniji. Ako me još ne pratite na Instagramu, počnite, jer tamo objavljujem svakodnevne aktivnosti i možete mi isto predložiti neke recepte koje želite da vidite na mom kanalu. Hoćete ipak da probam jedan? Da vidim kakav je. Mora da bude dobar. Zaista fini i prelijepi keksići. Super. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito! Svim želim da vam kažem da ako već niste, prijavite se na moj YouTube kanal i pritisnite malo zvonce u novi video, tako da možete da pogledate video jedan od... Quella chioma, non più avrai quell'aria brillante.